Ayun yung pagkain ko, guys. Malapit na ako mag-school. Tapos susot ko yung bracelet ko. Sarap. Magkwento ka, dali. Nagluluto ko ng rice para makakain si Boss TJ. Guys, ano ako sa roof, kaso meron pa na game. Garden, natatalo ako sa garden eh. Ayaw ko yung garden, guys. Gusto ko lang yung pool, guys. Nakakainis yung garden. Guys. Batiin mo si mama mo, kasi papa mo. Batiin mo. Batiin mo si papa mo, saka si mama mo. House there. Guys, ako po ito sa'yo. Ako nagubad ng Plant vs. Zombie, guys. Na Lego. Wait lang, guys. Wait lang, guys, okay? Sarong mo, sarong. Wait lang, guys. Sarong ko daw. Yan. Gawa ko na yan, guys. Yan na, guys. Ginawa ko. Yan mas ganda. Favorite ko man na Plant vs. Zombie. Hindi nararo ko yan ever after. Ay, to the moon. Kantahan mo sila yung Fly to the Moon. Yan ako. Oh, meron CCTV, guys. Yan yung tinitignan ko yung mga zombie. Tapos, meron motorcycle na blue para hindi sila mapapatay sila. Okay, guys. Yan, next naman, garden. Ito nyo yung garden, guys. Garden yan. Guys, mamaya yan sa level ko. Level 2. Yan, nagawa ko na yan. Level 50. Yan, ang level 60. Level 200. Yan, level 64. Okay, guys? Mamaya na yan sa video ko. Goodbye, guys! Daddy, patay mo na. Goodbye, guys! Bye, guys!